पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग रे स्वागत संबर्धना कार्यक्रम अनुष्ठित। बेतनटी जगन्नाथ मंदिर सम्मुखरे थिबा पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग रे नवागत छात्र छात्री मानकु स्वागत करिबा पई फ्रेशर्स पार्टी अनुष्ठित हो जाइछि। प्रथमे स्कूल ऑफ नर्सिंग रो छात्र छात्री माने बेतनटी जगन्नाथ मंदिर रे पूजार्चना करथिले। एहा परे स्कूल ऑफ नर्सिंग को पहुंचीथिले। सेठारे पहुंचीबा परे अनुष्ठान तरफरु पिलामानकु गोलाप फूल खाता और पेन प्रदान करी स्वागत कर दैथिला। प्रथम करी खोला दैथिबा अनुष्ठान रे एते संख्या रे छात्र छात्री माने होइथिबारु पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग रो चेयरमैन हरिनारायण दास समस्तंकु धन्यवाद प्रदान करिबा सहित एएनएम और जीएनएम छात्र छात्री मानकु स्वागत करथिले। एही स्वागत उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव रे मयूरभंज जिला सांबादिक संघर सभापति अरुण कुमार ओता, मुख्य वक्ता भाव रे वरिष्ठ सांबादिक हरिश्चंद्र नंद गोस्वामी, सम्मानित अतिथि भाव रे पार्वती दास और सपना दास प्रमुख जगदान करी अनुष्ठान मुख्य तथा चेयरमैन हरिनारायण दास को धन्यवाद प्रदान करने सहित पिलामानकु स्वागत करथिले एवं भविष्यत रे नर्सिंग करी लोकमानकर सेवा करबा पई उपदेश प्रदान करथिले। एही नर्सिंग स्कूल रे उन्नत मानर शिक्षक शिक्षयित्री को नियुक्ति कर दैछि। छात्र छात्री मानक तालीम पई एठारे उन्नत मानर लैब व्यवस्था रहिछि। छात्र छात्री मानक पई हॉस्टल रो सुविधा रहिछि। गरीब मेधावी छात्र छात्री मानकु स्वावलंबी करिबा पई स्वतंत्र व्यवस्था रहितिबा पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग रो चेयरमैन हरिनारायण दास प्रकाश करिसंती। पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग अनुष्ठान देवाशीष कुमार महांत, देवाशीष ओझा, भाग्यसिनी महांत, पायल दास, त्रिलोचन महांत, ममता मुर्मू, लीजा नायक, लक्ष्मी बेसरा और बसंत कलिया प्रमुख विभिन्न कार्य परिचालना करथिले। शेषरे पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग प्रिंसिपाल देवाशीष कुमार महांत समस्तंकु धन्यवाद अर्पण करथिले। मयूरभंज जिला बेतनटीरू गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट ओडिशा संकेत टीवी। प्रथमे तो समस्त को मोर नमस्कार। आज माने आमर वेलकम डे गोटे कॉलेज रो माने गोटे एक्साइटमेंट लगे कि आम नुआ कॉलेज को जीवु सेठी केमिति माने माने गोटे केमिति टाइप रो नर्वसनेस हुए ना, तो वेलकम हुए ना, तो नेक्स्ट क्लास आसला बेल को माने वेलकम करा गले माने निज नर्वसनेसटा ये हो जाए। तो भावुची माने नर्सिंग गोटे बहुत भल जमती कि मानव सेवा माने कि मानव सेवा ही माधव सेवा। नर्सिंग थ्रू रे आमे बहुत किसी भी करि पारू। जमती कि माने करो हमकु तो सोशल वर्क आमे करि पारुनु। नर्सिंग माने किछि गोटे सब्जेक्ट नै कि आमे हॉस्पिटल जीवु किछि करबु माने रोगी को सेवा करिवु। नर्सिंग बहुत बहुत भल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। सर्वप्रथमे एठारे उपस्थित थिबा समस्त सार मानकु मोर प्रणाम एवं मोर सहपाठी मानकु शुभेच्छा एवं शुभकामना। एठारे आज जो एठी हमकु वेलकम करा जाउची मते बहुत खुशी लागुची एवं मु मोर जो निज आशा एवं भविष्यत रे भल कैरियर तैयारी करिया पई चाहूची से आशा नै कि मु एठाकु आसीची एवं एठारे मते जो सार मान एठारे वेलकम कले बहुत खुशी लगिला एवं तांकरी आशीर्वाद रे आमे आगो को भविष्यत रे जणे लोक मानकर सेवा मनोवृत्ति नहीं कि लोक मानकर सेवा करिया पई चाहूछु। से आशा नहीं आमे एठाकु आस एवं से माने केवल शिक्षा नुहे बरं तांको से माने हमको किछि व्यवहार भलो शिक्षा बा उचित ज्ञान दवा पई चाहूछथि एवं आमे से ज्ञान को नेई आगो को बढ़िया को चाहूछु। Good morning to all. I am Payal Das. I am the tutor of Parvati Devi School of Nursing. Today we celebrated the induction ceremony of GNM and NM students, and today the program was marvelous. I will do my best for the development of this college and for the development of their students. Thank you. आज वेलकम है बहुत भल लगुच आम सार मैडम माने जो वेलकम कले जो डेकोरेशन सब वेलकम कले खाता पेन देगी बहुत खुशी लगुच। विशेष भाव हूँ आम जो रूराल एरिया माने जो ग्रामांचल जो ये गोटे शिक्षानुष्ठान गढ़ी उठला सेटा हूँ सबुठारु बड़ जिनस
ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଲେ ସେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିକି କେତେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅପଯୋଗ କରିକି ଯେ ଏଇ ଗଠନ କଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ କରିବା ଯଦି ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଇପାରିବେନି ଆଜି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ସେଇ ଗଠନମୂଳକ ଭାବ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପାର୍ବତୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ଏଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଇଠୁ ଗଠନ କରିବେ ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୋର ହେଉଛି କହିବା କଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବେ। ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେଉ, ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେମିତି ଗୌରବ ସେମାନେ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ ସ୍କୁଲକୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ଯେହେତୁ ଯେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ୟାକୁ ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ବେତନଟିର ଯେଉଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ତାଲିମ ନେବା ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପାଇବା, କେଉଁଠି କାମ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାରୁ ଆଣିକି ଥଇଥାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଏମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ ସେବିକା ଯେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ମୋର ତାରି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ଯେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ଯେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ଏଇଠି ସେତିକି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବେତନଟିରେ। ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ବିଖ୍ୟାତ ସବୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ବିଶେଷ କରି କିମ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ, ଷ୍ଟଡି ଟୁର୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ପିଲା ସେୟାର କରିବେ ବରଂ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ କରିକି ଯେମିତି ସେମାନେ ରହିବେ, ରହିକି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସେଠି କାମରେ ବି ନିଜେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ କାମ ଦେଖିବେ। ସେଇ କଥାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନେ ଅନେକ କଥା ଶିଖିପାରିବେ। ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହୁଏନି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୋର ଆଜି ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଉ, ଚାଲୁ ରହୁ, ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ, ଆହୁରି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ନ୍ତୁ। ବେତନଟି ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନଜର ଆସୁ ଯେ ବେତନଟିରେ ଏଇଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପିଲା ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବେତନଟି ଆଗେଇ ଚାଲୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ମୁଁ ମୋର ଏତିକି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଆମର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ନନା, ଆମର ଗୋସ୍ୱାମୀ ନନା, ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କରି ଆଜି ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ନିଯୁକ୍ତି କରେଇପାରିବା, ନିଯୁକ୍ତି କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର କରେଇବା ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ଏ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବହୁତ ପିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କଲେଜରେ ବହୁତ ମାନେ ପଇସାର ଅଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେତିକି ଗାଁ ଗହଳିର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଉ ଉଚିତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରାଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରଖୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଗଡ୍ ସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଜଣେଇବି ଏଇ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ହରିନାରାୟଣ ବାବୁ, ସିଏ ଯେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝାରପୋଖରୀରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହସ ହସ ମୁହଁ, ଉତ୍କର୍ଷ ମୁହଁ ଦେଖି କାଲିକାର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ
दिगंत जगह को पहुँचे तो आशा मु रखी जे परवर्ती समय सबु छुआ माने जेमती पाठ पढ़ी एवं उन्नत मानर शिक्षा पाई कालिका दिन में जमती गोटे आत्मनिजुक्ति पाइबे यही मु आशा कामना करुच्ची। थैंक यू सो मच। नमस्कार, आई एम देवाशीष महंत, प्रिंसिपल ऑफ पार्वती देवी स्कूल ऑफ नर्सिंग। आज जो आमर वेलकम प्रोग्राम थिला पिला माननकु एनकरेज करिया पई आउ आगकु बढ़िया पई आमे फ्रेशर पार्टी रखिथिलु। आज जो कॉलेज खुली छंती हरिनारायण सर तांको उपरे भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद सब बेड़े थाउ एवं आम भल पाइबा मत तांको सहित जड़ित थाउ जमती से आगकु कॉलेज को उन्नति करने सहित पिला माननकु केमती डेवलप करिवे सेतिपई सब बेड़े भगवान आशीर्वाद थाउ। आमर गोटे ही आम कॉलेज नर्सिंग कॉलेज बहुत तो आमर स्पेशल यूनिक रहिबो पिला माननको नॉलेज केमती गेन करेबु। देखो नर्सिंग कॉलेज बहुत नर्सिंग कॉलेज रे सब पिला पास करिवे नंबर रखिवे किंतु पिला माननको यदि नॉलेज नथिबो से कोठी भी सर्वाइव हे परिबेनी। से ट्यूटर लाइन हो कि क्लिनिकल लाइन हो पिलार नॉलेज थिबा दरकार। तेणु पई हमें प्रत्येक इंडिविजुअली गोटे गोटे पिला को आम सेपरेटली तर्जमा करी केमती आगकु जिबे सेतिपई हमकर चेष्टा सब बेले रहिबो। धन्यवाद। आज ये जो वेलकम सेरेमनी है मो जड़े गार्डियन झील पिला माननकु जो दिग्दर्शन देवा तांकर जो कार्यपाई से मैंने आसचंती ताहा जिमती सुचारू रूपे से मैंने परिचालना करेंगे शिखिबे पढ़िबे लिखिबे आउ यही अनुष्ठान जो हरिभाई अच्छी सी बहुत पिला माननकु जो दिग्दर्शन देइछंती से माने निश्चय यह फलप्रद हम।